बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। मेरे साथ मौजूद हैं इब्रार रस्तूरी। जॉइंट वीडियो आएगी, दोनों चैनल्स पर यही वीडियो आएगी। आज के इस व्लॉग में एक तो इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। वफाकी आईनी अदालत जिसका क़याम 27वीं तरमीम के बाद हुआ था, 27वीं तरमीम के बाद क़याम पाने वाली वफाकी आईनी अदालत ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने केसेस का आगाज़, यानी आप कह लीजिए कि इस काम का आगाज़ जो है वो आज किया है। वफाकी आईनी अदालत ने पहले रोज़ क्या कुछ किया, और वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस सुन रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज साहब बहुत ज़्यादा तपे हैं और उन्होंने खासे सख्त रिमार्क्स जो है वो दिए हैं। सिस्टम के हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं। उस पर हम बात करेंगे, और मज़ीद इस्तीफ़े भी आज या कल में मुतवक्की हैं, उस पर भी बात करेंगे। इब्रार रस्तूरी मेरे साथ मौजूद हैं। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अच्छा नाज़रीन, आज था वफाकी आईनी अदालत का पहला दिन। मैं पहले ज़रा इब्रार से इनका एनालिसिस लूँ कि पहले दिन को ये कैसे एनालाइज करते हैं, उसके बाद मैं ज़रा अपना तजुर्बा थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगी। इब्रार, पहला दिन अमीरुद्दीन खान साहब चीफ जस्टिस आईनी अदालत, आपने कैसा पाया उनको, और क्या कुछ देखा आपने आज आईनी अदालत में मुकदमात की कोशिश में आप भी मौजूद थे, कैसा रहा पहला दिन? वो कहते हैं ना समीन, जीते हुए लश्कर के जो है ना हारे हुए, उनने क्या जुमला था, सिपाही। अमीनुद्दीन साहब आज जीते हुए लश्कर के हारे हुए सिपाही मुझे लगे। उसकी वजह ये थी कि कल से ये खबरें चलवाई गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 जिसमें जस्टिस सरफराज रोगर साहब बैठा करते हैं, वो अदालत जो है आईनी बेंच को मिलेगी, आईनी वफाकी अदालत को मिलेगी, अमीनुद्दीन साहब बैठेंगे। लेकिन आज हमें पता चला कि ऊपर वाली अदालत में तो सरफराज रोगर साहब ने इनकार कर दिया है शायद, तो अब वो नीचे वाली अदालत में है। यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे रह गए। नंबर 1 ये सबसे बड़ी खबर ये थी। दूसरी बात ये थी कि सुबह आज आपको पता है कि वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस तश्कील दिए गए थे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन साहब, जिन्होंने 30 नवंबर को यानी इस महीने के आखिर में रिटायर होना था, और 27वीं आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी को आज बाकायदा समात का आगाज करना था उन्होंने। लेकिन उससे कबल आज 2 जजेस की हलफबर्दारी हुई, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह। अब कमाल तो ये है कि जिस जस्टिस अरशद हुसैन शाह साहब को लाया गया, ये क्योंकि मेरा तल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने फर्ज अंजाम दिए हुए, वरना किसी भी अदालत में इनकी और कोई कारकर्दगी नहीं है। शायद मिसिंग पर्संस कमीशन के सरबराह भी रहे हैं। देखिए अदालत में बताते हैं किस हाई कोर्ट में उन्होंने काम किया हुआ है बतौर जज, किस सुप्रीम कोर्ट में वो बतौर जज काम किया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों में, अब देखिए मैं वो कहना नहीं चाह रहा, हो सकता है मेरे ऊपर तौहीन अदालत हो जाए गिलगित की अदालतों की, कि वहां पर किस तरह जजेस लगाए जाते हैं वो हम सबको पता है, आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर देखें गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी चीफ जस्टिस लाया जाता है वो उस तरह का लाया जाता है जो उन भाइयों की मर्जी के हिसाब से चले, उनके हिसाब से फैसले सुनाए। अब ये इरशाद हुसैन शाह साहब, कल तक जिनका नाम भी नहीं था, रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, और उनको लाके वफाकी आईनी अदालत का, यानी कभी जिंदगी में वफाकी आईनी अदालत तो छोड़े, उसने आईनी बेंच ही नहीं सुना होगा। अच्छा, यहाँ मैं रोकती हूँ। अरशद हुसैन साहब की जगह पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आईनी अदालत के जजेस का क्याम हो रहा था, जब जजेस की तकरीरें होनी थी, तो काजी साहब का चूंकि जो एक उनका रोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस या बतौर जज, वो एक बड़ा मशकूक सा रहा है और हर बंदा उनको क्रिटिसाइज करता रहा है। तो जब ये आया कि जी एक रिटायर्ड जज को भी शामिल, 1 या 2 रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किए जाने का इम्कान है, तो सोशल मीडिया पर कयास सराइयाँ चली कि जी काजी फैज ईसा को शामिल किया जाएगा। इससे पहले अगर आपको याद हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी का जब मामला था, तो उसमें भी काजी फैज पर लोगों ने कहा कि काजी फैज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस से रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनेंगे। जब अरशद हुसैन शाह साहब का नोटिफिकेशन हुआ, तो मेरी एक वकील से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि अरशद हुसैन शाह साहब जो हैं वो हो रहे हैं, तो वो मुझे ये कह रहे थे, कहते हैं कि काजी साहब से अगर रब्ता किया भी जाता तो जो कुछ उनके साथ हो चुका है 26वीं तरमीम के बाद, जितनी गालियां उनको पड़ चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सेप्ट करेंगे। तो काजी साहब से रब्ता हुआ या नहीं हुआ, ये काजी साहब को देखने वाले या तो लोग बता सकते हैं, या जो उनको बड़ा क्लोजली जानते हैं, सहाफी हो गए। सबीन सच बात ये है ना कि इरशाद हुसैन शाह साहब को क्यों लगाया, कैसे लगाया, ये एक अलग बात है। लेकिन आपके पास देखें सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस मौजूद थे ऑलरेडी, ठीक है, मुसरत इलाली साहिबा ने इनकार कर दिया, वो तबीयत खराब, शकील साहब बैठे हुए थे। अब शकील साहब को लेके जाते, वो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं पेशावर हाई कोर्ट के, वो जज भी हैं, अच्छी उनकी जो है कारकर्दगी है, उनको आप लेके जाते, लेकिन उनको आपने नजरअंदाज करके जो है ना एक रिटायर्ड जज को, पैराशूटर को लाके आपने वफाकी आईनी अदालत, जिसने जिंदगी में शायद कोई आईनी मुकदमा ही नहीं सुना होगा, उसको आपने जज बना दिया। वो तो चलें दूसरी बात। असल बात जो है
کیونکہ آج باقاعدہ طور پر وفاقی آئینی عدالتوں نے سماعتوں کا آغاز کیا. جسٹس امین الدین نے کمرہ عدالت نمبر 2 اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہاں پر جب سماعتوں کے لیے وہ بیٹھے, ان کے ساتھ آج جسٹس ارشاد حسین شاہ صاحب اور جسٹس باقر نجفی صاحب تھے. باقاعدہ ایک وکیل نے تلاوت قرآن پاک سے جو ہے وہ آج باقاعدہ آغاز کیا, اور اس کے بعد تینوں عدالتیں 3 بینچز سے, اور دوسرے بینچ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بینچ میں حسن نظر رضوی اور اس کے ساتھ کے آگا تھے. اس کے علاوہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ دوسرے جج, ان کے کیا نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا, تو یہ ایک بینچ تھا تیسرا. اب وفاقی آئینی عدالت نے جو پہلا مقدمہ سنا وہ تھا ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا, لاہور کے کنگ ایڈورڈ کا. اب یہ وہ کیس ہے جو بطور جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ سنایا تھا. آج وفاقی آئینی عدالت کے جج نے, میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کسی بھی مقدمے میں, دیکھیں مجھے تقریباً سپریم کورٹ میں 7-8 سال ہو گئے سبین, اگر کوئی وکیل نہیں آتا تو اس کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ نیکسٹ ہیئرنگ میں لازمی آئیں, لیکن وفاقی آئینی عدالت کا پہلا بڑا کارنامہ پہلے ہی مقدمے میں وکیل آیا نہیں, پیش ہی نہیں ہوا, اور بغیر پیشی کے بغیر سنے, کیونکہ پتہ ہے کہ جسٹس منصور شاہ کا فیصلہ ہے, تو اس لیے اس کو اڑا کے, اور اینڈ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فریق اس سے متاثر ہوا تو وہ درخواست دائر کر سکتا ہے اس کی بحالی کے لیے. مطلب آپ نے پہلے مقدمے کے اوپر ہی اتنا بڑا بلنڈر کرنا تھا, تو پھر آپ, یہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ کس طرح چیف جسٹس بنے, کیونکہ ویسے بھی آپ ریٹائر ہو کر جا رہے تھے. اس کے بعد پھر 2-3 اور مقدمات بھی ہوئے, ان کی سماعتیں بھی, یعنی 10 سے 15 منٹ میں وہ سارے کیسز ختم ہو گئے, نمٹا کے چلے گئے. تو یہ معاملات تھے سبین. یقیناً صرف میں ہی نہیں تھا کورٹ میں, ساری میں ہی باتیں بتا رہا ہوں, تو آپ نے کیا کچھ ہی نہیں بتانا ہے, یعنی امین الدین صاحب سے آپ کو محبت ہو گئی لگتا ہے. اللہ نہ کرے. میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ذرا بات کریں تھے باڈی لینگویج کے حوالے سے. تو امین الدین خان صاحب جب آئینی بینچ کے سربراہ تھے, اس سے پہلے اگر ہم جب نارمل جج تھے تو اس کی اگر بات کریں, تو جب سپریم کورٹ کے خالی جج تھے تو اس وقت امین الدین خان صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ملتی جلتی تھی باقی جج صاحبان سے. جب آئینی بینچ کے سربراہ ہوئے تو کسی حد تک تھوڑی بہت تبدیلی آئی ان کی باڈی لینگویج میں, ان کے بولنے کے سٹائل میں, ان کے بینچ کو پرسیو کرنے والے سٹائل میں. لیکن ایک چیز آپ یہ سمجھیں کہ جی امین الدین خان صاحب کے ساتھ یہاں پر 2 بازو موجود ہوتے تھے. لیفٹ سائڈ پر ان کے ہوتے تھے جیسے جمال خان مندوخیل صاحب, رائٹ سائڈ پر ہوتے تھے جیسے محمد علی مظہر صاحب. اور یہ دو جج صاحبان ہیں جو ہر مقدمے میں, ہر سماعت میں, ہر بڑا کیس ہوتا تھا, چھوٹا روٹین کیسز ہوتے تھے آئینی بینچ کے, لیکن اس میں دونوں جج صاحبان جسٹس امین الدین خان کے ساتھ ہوتے تھے. آج لیکن آپ کی بات کر رہا ہوں, سوری, ایک دوست نے کہا نا کہ یار آپ امین الدین صاحب کیس کے فیصلے کس سے لکھوایا کریں گے. میں نے ان کو کہا یار آپ فکر نہ کریں, اگر محمد علی مظہر اور جیسے جمال مندوخیل نہیں ہے تو عامر فاروق صاحب بہت اچھی ججمنٹس لکھتے ہیں, وہ سپورٹ کریں گے. پھر حسن نظر رضوی صاحب بھی بڑے قابل جج ہیں بہتر اچھے جج ہیں, تو وہ بھی بڑا سپورٹڈ ہوں گے. تو یہاں کے جو 2 تھے لیفٹ اینڈ رائٹ, وہاں پر یہ لیفٹ اینڈ رائٹ, یہ دونوں بن جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, لیکن سینیورٹی میٹر کرتی ہے. اب دونوں کا جو ایکسپیرینس ہے, اور کافی عرصے سے امین الدین خان صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے. اچھا, دوسرا آج کی مقدمہ, آج کے کیس میں سپریم کورٹ میں, ایک تو آئینی عدالت تو ہم نے کافی ڈسکس کر لی, سپریم کورٹ میں ایک سماعت تھا منشیات کے حوالے سے, کیس تھا منشیات کے حوالے سے. جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نارملی اتنے سخت ریمارکس دیتے نہیں ہیں, لیکن یہ جمعے کے دن سے جب سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے, یہ چل رہا ہے کہ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب کو غصہ ہے یا وہ ناراض ہیں کہ ان کو آئینی بینچ کے لیے کنسیڈر کیوں نہیں کیا گیا. اب رابطہ ہوا نہیں ہوا, یا انہوں نے خود انکار کیا, خود انکار نہیں کہ ان سے رابطے خیر نہیں ہوا, لیکن رابطہ کیوں نہیں ہوا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو خیر جنہوں نے نہیں کیا, یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ کرنے والے سارے کھٹے لائن لگ گئے. نہیں, امین الدین خان صاحب امین الدین نے, یہی بات مسئلہ ہے نا کہ ہم سب کا, کہ امین الدین نے قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ نہیں کیا تھا, اس نے حکومت کو سپورٹ کیا تھا. جمال مندوخیل قاضی فائز عیسیٰ کا لیفٹ اینڈ رائٹ تھا, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مسرت ہلالی صاحبہ, وہ انکار کی جو کہانیاں چلی نا وہ بھی غلط ہے, ان کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا, کیونکہ ارشاد حسین شاہ کے بڑے اوپر سے. نہیں, مسرت ہلالی صاحبہ سے کو کنسیڈر بھی کیا گیا تھا. ایک دن پہلے, نہیں آپ کو پتا ہوگا, ایک دن پہلے ان کی جو ہے وہ بی پی ان کا ہائی ہو گیا تھا, وہ ظاہر ان کو اوپن ہارٹ سرجری ہے, تو ظاہر ہے صحت کے مسائل کی وجہ سے. ادھر بھی تو کیس سن رہی تھی, ادھر بھی سن لیتی, کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. اب انہوں نے اپنے آپ کو نہیں کہا کہ میں راضی ہوں یا کیا ہے, تو ہمیں کیا لگے, نہیں کی بات ہے. لیٹ اس ڈسکس جمال خان مندوخیل صاحب. اچھا, جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں, پرسوں ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ جی جمال خان مندوخیل صاحب کیوں ان کو جب کنسیڈر نہیں کیا گیا, یا کیوں آئینی عدالت میں نہیں گئے. اچھا, آج جیسے جمال خان مندوخیل نے اس کیس کی سماعت کے دوران بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں, اور مطلب ان ریمارکس پہ اسد علی طور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ مائی لارڈ نے ڈی جی آئی ایس آئی کو نوٹس نہیں کر دیا, اس کیس میں طلب نہیں کر لیا,
केस था जी कि मंशियात, बेसिकली मंशियात की स्मगलिंग का केस था कि एक सूबा था, वहाँ से मंशियात जो है वो ज़्यादातर बरामद हुई हैं सरकारी दारों पे। जस्टिस जमाल खमंद वकील साहब आज बहुत बरसे उन्होंने कहा है कि जी मंशियात शहरों तक जो है वो आखिर पहुंचती कैसे है, बॉर्डर पर मंशियात को क्यों नहीं रोका जाता, बॉर्डर से 1,000 किलोमीटर तक मंशियात अंदर कैसे आ जाती है, और 5-10 किलो का मसला नहीं है, लेकिन जो टनों के हिसाब से जो मंशियात है अब वो सूबों में आती है। और तालिबान ने अफगानिस्तान में मंशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। अब इनडायरेक्टली वो तालिबान को पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करने का आइडिया भी दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। एएनएफ का काम किलो किलो मंशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। छोटी मोटी कार्रवाई तो शहरों में पुलिस भी करती रहती है। ये जो हक का दिया हुआ तोहफा है तो आप इसको जियाउल हक के तो बहुत सारे तोहफे हैं। ज़ियाउल हक का ये बहरहाल वही उन्होंने एक तोहफा जो है वो इसको कहा है। अब जैसे जमाल खमंद वकील साहब के ये इस केस की समाअत तो मुलतवी की गई है, लेकिन जैसे जमाल खमंद वकील साहब से ऐसे रिमार्क्स मैं कम से कम आज तो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस किस्म के रिमार्क्स आज देंगे, सख्त रिमार्क्स देने थे लेकिन जो है वो आज देंगे। इब्रार, जस्टिस जमाल खमंद वकील के इन रिमार्क्स को आप कैसे एनालाइज करते हैं कि क्या नौबतान पहुंची कि इतने सख्त रिमार्क्स जस्टिस जमाल खमंद वकील की जानिब से? देखें सबीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब की भी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बने, लेकिन कुछ खबरें सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में आज भी ये गर्दिश कर रही हैं कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को आईनी अदालत क्यों नहीं ले जाया गया। उसकी वजह यह है कि अगले चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। तो ये बात जमाल मंदुखेल साहब को समझ आ चुकी है या फिर उनको बता दिया गया है कहीं से, इनडायरेक्टली पता चल ही जाता है, समझ आ जाती है कि किसको ज़्यादा फेवर दिया जा रहा है। तो अब जमाल मंदुखेल साहब को वफाकी आईनी अदालत में भी लेके नहीं गए, अगला चीफ जस्टिस भी नहीं बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा वफादारियाँ भी निभाई। उस खास तौर पर आपको बता दूं जमाल मंदुखेल साहब के पीछे फैमिली बैकग्राउंड जो है ना वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बावजूद अगर इतना कुछ उनको नज़रअंदाज किया गया तो फटना तो उनका बनता था। वो तो शुक्र करें अभी कुछ नहीं हुआ, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बहुत सारे मैदान और बहुत सारी जंगों का भी आगाज होना है और बड़े इस्तीफे भी आने हैं, तो वो भी आपको पता है कैसे आने हैं। बिल्कुल मुमकिन तौर पर इस हफ्ते में अगले हफ्ते में डोगर साहब अपनी अदालत खाली कर दें और G10 शिफ्ट हो जाएं और सुप्रीम आइन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है उसको वफाकी आईनी अदालत के नाम से जो है वो फिर एक्सचेंज किया जाएगा। नाज़रीन, ये फिल वक्त की डिटेल्स थी जो हमने आपको दी हैं अब तक, लेकिन आज शाम तक एक बड़ी हैपनिंग भी हो सकती है, एक बड़ा इस्तीफा भी सामने आ सकता है, लेकिन वो जब इस्तीफा आएगा तो उसकी तफसीलात फिर आपके सामने रखेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही, हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपने नाम